For today's video guys, uban ta kini si tatay nga akong giagian guys, ako sang gilaygay ani akong mga pangutanang way klaro. Naglibog taon siya og mao ni ang nahitabo. Ano momento por favor si senyor. May I ask you a question? Oh, where is Yati? Yati. Yati? Yeah. Will you know that Barcelona is conquera de Padua Latina de aguanta la segunda, señor? Will you know that Barcelona is conquera de Padua Latina de aguanta la segunda, señor? Food. I'm looking at food. No. Food. I'm looking at food. Oh no! What kind of food? Senyor? What kind of food? Ini kind of food? What, senyor? No, obrigado, mi Latino, no entiende, senyor. Hindi. Hindi. Me? Small English, what kind of food? Barbacoa. What? Lanchow. Philippine food? No Indian food? No Indian? Seafood. How about seafood? Liluan. Seafood? Espero, quinto amigo se repel. La ditoy, say datoy. Where? Gago! Where? Liluan. Obrigado, mi Latino, no entiende, señor. Small English. English, small English. What? Yati? Yati. Lawson ra? Lawson ra nako? Ano? Ano? Nag-vlog ra ko. Asa ka na mo itong vlog? Asa ka na vlog? Naglagay-agin ako, bahat ra. Wala kayo mga istorya mga... Maradek tinoon. Dahil, tarong ba? Biskuit ako. Nagana yung biskuit ulit, kaya ni mo yan. Ako ito kanina matutor. Ako ito kanina matutor. Ako lang yung vlog yun. Pero mura mo kag tinood. Tinood yun. Ito yung istorya. Kay. Istorya niyo yun. Putra mo, Pinoy ko. Tanaw ko dito ko. Oo, manginigig ko na sa tayo. Sticker ako, tanaw ka akong vlog. Ako sticker, makita mo ito sa cellphone. Sa Facebook. Draw. Sticker ako, sticker din. Rin mo kita na kong vlog ha. Naipalo lang, or makita. Abis ba? Isabi. Yari ko. Sige. Og nailad yun na to si tatay guys. Mura daw kuno og tinuod. Salamat kayo nyo guys. Sa sunod na sad.